Finally, our meeting is over. What are you doing after this? Oh, well, I will run to the kitchen and then grab some food because I feel so hungry. And what are you doing? I think I have an abdominal cramp. My stomach feel really in pain. Can you bring me some medicine and food after you eat? Oh, sorry. So are you in your period or is just like a usual stomachache? Actually, this is my day one period of this month. Do you think it's normal? Well, when I get my period, sometimes I also feel abdominal cramp and then breast tenderness on my first day. So that is actually because the new level of estrogen and progesterone hormone, which causes the menstrual cycle. If you're talking about the menstrual cycle, when the ovule develop a thicker lining to support a pregnancy, if it takes place. If there is no pregnancy, the uterus will shed this inner lining to prepare for the next cycle. This is what we know as a menstrual bleeding. But if a pregnancy does occur, there will be no period. This is why if anyone who is sexually active means a period, they should do a pregnancy test. So, however, periods can sometimes be delayed due to other reasons. So it's normal to have cramp or irregular cycle? Yeah, I think so because abdominal cramp is sometimes uh, felt by mostly a woman, and then that's a common symptom before or during the period. It's considered normal actually because as long as it's not too painful or limit you in doing your daily activity, I think it's okay. And if you have irregular periods, too much pain or too much bleed prevents you from doing your regular activities such as attending schools or going to college or do your daily activity. So please do check to the gynecologist. Oh, thank you. I feel relieved to know this information. But by the way, could you still come and bring me medicine and food? Yeah, sure, my pleasure. I will be there soon. Thank you, Bye-bye. Eka. Wah, akhirnya kelar juga ya meeting kita hari ini, Kak. Kamu setelah Iya, ini mau ngapain? setelah ini paling lanjut makan ya, karena dari tadi sih aku lapar banget nih selama sesi. Kayaknya aku tuh kram perut deh, karena sakit banget perutku dari tadi. Aku boleh nggak minta tolong ngebawain obat dan makanan gitu ke tempatku? Oh, pantesan mukamu pucat banget tuh. Dari tadi berarti nahan sakit perut ya? Itu kamu lagi menstruasi atau cuman sakit perut biasa? Kebetulan sih hari ini memang hari mens pertamaku. Normal nggak sih kalau sakit perut gitu? Nah, kadang-kadang nih ya, kalau lagi menstruasi aku juga ngerasain perut kembung gitu ya, terus kram perut dan nyeri payudara gitu di hari pertama. Jadi itu sih sebenarnya setelah aku baca-baca literatur ya, itu karena perubahan kadar estrogen dan progesteron yang nyebabin siklus menstruasi gitu. Nah, jadi prosesnya ketika ovarium itu menghasilkan sel telur setiap bulan, rahim itu akan mengembangkan lapisan yang lebih tebal untuk mendukung kehamilan jika terjadi. Nah, jika nggak ada kehamilan nih, rahim ini akan melepaskan lapisan dalam ini untuk mempersiapkan ke siklus menstruasi berikutnya. Nah, luruhan lapisan inilah sebenarnya yang kita sebut sebagai menstruasi gitu. Tapi jika kehamilan benar-benar terjadi, maka tentu nggak akan ada menstruasi gitu ya di setiap bulan tersebut. Karena itu, jika seseorang aktif secara seksual dan terlambat menstruasi, maka mereka harus melakukan tes kehamilan gitu. Jadi menstruasi memang terkadang bisa nggak teratur begitu ya di setiap bulannya, dan itu memang karena beberapa alasan-alasan lainnya gitu. Oh, jadi kalau misalnya kram perut atau siklus menstruasinya nggak teratur itu normal? Ya, menurutku sih sebenarnya kram perut itu gejala umum ya yang dirasakan oleh sebagian besar perempuan sebelum atau selama menstruasi gitu. Hal itu memang dianggap normal gitu dan alamiah
asalkan nggak terlalu menyakitkan dan membatasi aktivitas sehari kita begitu. Yang biasanya kita keluar rumah begitu ya, aktivitas sekolah baik itu online school atau di tatap muka begitu ya. Dan itu kita saat menstruasi tidak bisa melakukan itu, nah itu sebenarnya juga harus diperiksakan ke dokter kandungan karena sudah membatasi gerak kita gitu ya dalam aktivitas sehari-hari. Oh, oke. Thank you ya, Kak. Aku jadi tahu deh informasi ini dan aku jadi sedikit lebih lega. Tapi aku masih boleh Iya. minta tolong nggak buat bawain obat dan makanan ke tempatku? Oh, pasti nanti aku bawain deh makanan favorit ya ke tempatmu. Oke. Yeay.